C'est pour la zone de l'âge. Le socle. Je repose ça sur les différentes faces. Alors déjà, Zian. Je vais écrire ici, face vestibulaire. Ça, c'est face mésiale. Ça, c'est lingual. Ça, c'est distal. Je fais la face vestibulaire. Elle est de 40. Je prends 20-20. Donc, c'est le juge. Yak. Je dessine une ligne jusqu'au socle. La deuxième ligne, c'est la hauteur coronaire. De là à là, j'ai combien? 30 mm. Pour la couronne, j'ai 30 mm. Ok. Je prends mes 30 mm. Ok. Je reporte sur différentes faces pour ne pas oublier les paramètres d'image. D'accord. Je reporte sur l'autre face et puis sur l'autre face. Ça fait? Ça, c'est la vue vestibulaire. Je sais que mon camp de travail il est de 28. Ça veut dire la largeur des 40, il y a pour savant. Je vais me limiter sur les 28. Par rapport à la ligne médiane, il y a le centre. D'accord. Imaginez là où le savant, la largeur. Il y a je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin juste de 28 mm parce que mon bord libre, il mesure 28 mm. Ok. Donc je vais prendre 14-14 par rapport à la ligne médiane. Donc ça là, c'est 14. Et 28. Et je vais faire mes points de repère. Alors pour les gens qui n'ont pas trop déjà موجود donc la base ديالو تكون موجوده les 28 كيكونوا عندكم في le cadre comme ça ما تبقاش تحسبوا. Donc les points عندي principaux points شنو هما؟ عندي la ligne le point centrovestibulaire هو هذا. عندي le point de contact mésial au niveau de 1/6, ça veut dire 5 mm. نحسب من هنا 5 mm. D'accord. Le point de contact distal il est au niveau de 1/5. maintenant le fond il a 6 mm. D'accord. Maintenant les points d'émergence de la racine ils sont au niveau des épaules. Ils sont donc à l'intérieur. كندخل كنمشي من هنا وغندخل عندهم عاد نخرج بلا racine. كي غندخل le point ندخل من هنا فين كاين. Il est situé par rapport à cette ligne de 10 mm au niveau mésial et par rapport à cette ligne ب 10,5. Donc من هنا 10.5 وهنا 10 mm. Donc 10 mm هي هذه ياك و 10.5 هي هذه. متفقين؟ Donc les coordonnées de l'AD, si on prend ça ou X, yak, ou Y. Donc il est à 10,5 de la ligne médiane et il est à 10 mm de la ligne du collet. Le point en distal au niveau du 1 quart. Donc même chose en à l'arba. Donc il y a 7,5. Et par rapport à la ligne médiane, je suis toujours à 10,5. Famille là. Donc sur 1 quart, donc il y a 7,5, à 5, à 7. Et par rapport à la ligne médiane, je suis à 10,5. Donc là. Ça freine. Maintenant, je vais dessiner ma face. Il est en forme de demi-cercle en haut. D'accord. Ça freine. Et puis je descends. Là. Voilà. Ça freine. Je dessine la face vestibulaire. Ces deux points là, il va servir de point d'émergence radiculaire. Donc maintenant, normalement في الاخر انا خصني نبقى عندي بحال هكذا. نبقى هذه في هذه اللين هذه. ولكن انا مازال راه كان في الديغرويساج. ما عرفتش هذا اللين كوريكتومون. Je vais essayer d'avoir une ligne un peu droite. D'accord. Et là, je sais qu'il faut marquer par la suite
l'angle couronno-radiculaire qui est comme ça. Donc, c'est le khrouj, ندير هكذا ونمشي à l'extérieur. D'accord? Ça vous donne quelque chose. Là, c'est presque droit. Et là, c'est angulé. C'est bon? On est d'accord? D'abord, je prends le couteau à plâtre pour commencer le dégrossissage. كنبدا من le bord libre. Ou la pointe ديالي كنحطها في le premier point اللي هو le point d'émergence radiculaire. كنخرج دائما على الجانب بواحد 1 ملم. اللي غنديرو في الفيستيبيور شكون دار في لانكوال اوتوماتيكمون خصك تمشي كوب ديريكت من الفيستيبيور حتى لانكوال. متفقين؟ ها الاولى. داكور؟ حتى الاخر. متفقين؟ هاي كتبان حتى هنا لانكوال. الوغ الثانيه حتى لهنا. متفقين؟ باش ما نبقاش يتهرس ليا الصابون داكشي ندير واحد القطعه صغيره هنا كوم سا بور ماركي جو دوا كوبي. عاوتاني واحد القطعه اخرى هنا كوم سا و كوبي. متفقين؟ دونك maintenant je vais en continuité باش ما نلقاش لو سوكل ديالي كنجي كنحبس راسي هنا. كاين دي جون غيبقى حتى الاخر ويضرب هذا. داكور؟ جو في ماركي اون اشوري هذاك لا. داكور؟ لي لين ديالي فوايي دابا غنتبع داكشي. هنا لو بروميي بوين لي كوم سا باش نقادي مابقاش عندي وجيه. ابخي جو سوي هاد لا لين هادي toujours des points d'appui باش ما يكونش دي ديراباج. اللي كندوي عليكم داك النهار هو هذا التريونغل هذا. Ce triangle là, il est important de le voir. Il a شوف le tableau يبان لكم la racine elle prend émergence à partir de le tiers cervical coronaire. Donc la même chose de ce côté-là. La partie اللي كنكون فاشي ما فينيش جو لا فيني. Après غندخل وغنبغي غادي خارج ياك لاحظتوا غادي وكنخرج. شنو عطاكم؟ شنو عطاتكم؟ D'accord? Une forme de... C'est toujours continu. Les triangles sont respectés. هذا وهذا. إلا درت لو كونترير غندخل هنا. إلا دخلت هاد لابارتي مشات ليا سي غاتي. هاد لابارتي تقاس سي غاتي. عقلو مزيان. هاد لي تريونغل هذا وهذا إلا تقاسو سي غاتي. Parce que vous avez égorgé votre couronne. D'accord? Donc d'abord je vais reproduire un peu ce qui existe, marquer les éléments. Je reprends la ligne de la couronne. Est-ce que je peux bien? D'accord? Comme ça. Voilà les limites des différentes faces. Maintenant, je passe à la face mésienne. Jusqu'à là, il n'y a pas de questions, Kouchim Ziel? C'est bon? Oui. Donc, réagir à Tardou enregistrement, si vous directement, vous allez l'appliquer. Il n'y a pas de quelque chose de sorcier. Face mésienne, la moitié de la face. Elle est normalement fait à travers 28. J'en ai besoin que de 21 mm. Quand même, pour rester centré, je prends ma médiane. Vous voyez qu'il est 28? On a la moitié. ندير بعدك لا ليمي ديالي الاولى 14 لا هادو 14 وي دابا 28 alors maintenant mon bord libre le bord libre ديالي شنو غنشوف لا فاس مزيان عطيني ستيلو alors في لا بارتي مزيان عندي
les points d'émergence radiculaires. عندي هذا هو le 1 tiers. D'accord? عندي par rapport à une médiane, عندي واحد le point situé à 1,5 dès le bord libre. Voilà, 1,5. Donc je fais. D'accord? Et la vestibulaire. Côté lingual, donc vestibulaire est situé au niveau de 1 tiers. Côté lingual, je suis au 1/6. La moitié d'elle. Et de là, غنمشي عند هذا. Donc نخرج عند هذا. ياك؟ Et puis نمشي عند هذا. في الاخر هادشي غيبان لكم. D'accord? Et après le collet غيكون هنا ce sont les points d'émergence radiculaires. D'accord? Bon. ما بين هادي وبين هاديك عندكم vous avez combien? 18. هنا vous avez 3. De là à là, vous avez combien? 21. Très bien, فاهمين؟ On va reproduire هادشي اللي عندنا. ناخذ لا لين دونك 21 هو الكبيره. دونك 21 الكبيره دونك نديرو حنا 22 هي 11. الرسم عاوتاني اللي نديرو باش نبقى في لو كادر. ما يجبنيش عاوتاني ان بومبي اكسيسيف شي فاس اكثر من فاس اخرى. Voilà, je vais dessiner comme ça. عارفين؟ دونك فيستيبولار دايما كنشوف في لو بور ليبر هو هذا. دونك عندي لا ليمي ديالي هادي دونك 1,5 à l'extérieur 1,5 à l'intérieur. هنا c'est le 1/10 donc هنا le 1 tiers ça veut dire ici. وهنا le 1/6 ça veut dire la moitié à ce niveau. Le point اللي خصني باش ندير l'émergence radiculaire c'est la zone ديال النص ديال هادي. دونك 9 نجي من هنا من 9 ملم وندير هادي. داكور من 9 ملم وندير هادي. Après je rejoins ça avec le reste et je rejoins ça avec le reste. Vous voyez la forme du cœur? D'accord? Forme cuniforme. C'est bon? Donc voilà. L'émergence radiculaire, c'est de là vers le haut. دايما كنمشي في الاول j'exploite maximum de substance. ما كندخلش ما نضيقش راسي في الاول. Je sors. T'as pris? Maintenant, je vais commencer le dégrossissage de la face mésienne. Donc, on dit le premier point. غيبدا من هنا. نمشي حتى للقاع. درتو عوج شويه. Je me rattrape. D'accord? هنا voilà. D'accord? Maintenant, parce que j'ai une convexité, vous voyez que là, عندي اتساع بزاف أكثر من هنا. Donc تنبقى تنقاد داكشي. عندي لو parce que ma référence était comme ça. Le 1 tiers هنا. هذه لارج عليها كثيرة. Donc ندير واحد لا لين comme ça. والقاد. اللي تحت منها خصو يكون لتحت. Mais toujours garder qu'une surface qui est plate, convexe. D'accord? Donc الفوق غنديرو ليه comme ça. ندخلو باش نماركيو لا كونفكسيتي. متفقين؟ voyez علاش دخلت باش نبين لا كونفكسيتي. انا ما كنصاوبش شي حاجه ما كايناش هادشي راه ديروا بعينكم مغمضه. فهمتي؟ سي تري سامبل فو جوست لو شيماتيزي. دونك ابخي هاد ليسكالي ما عندناش في لادون كنطلع معاها كنحيد هادشي. D'accord? Toujours respect au socle, je ne touche pas. متفقين؟ كوتي لانغوال نقاد عاوتاني هذا طويل وهذا قصير. دونك زيد تقادو بجوج. ضروري تقادو. هذا نبدا لا فورم ديال لا كونفكسيتي. سينو غتجي لا كونفكسيتي عوجه. بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. دونك عاوتاني جيت هنا غنجي وغندخل.
D'accord? Vous voyez? Ça marque maintenant la convexité. Après, je continue à enlever le reste du tissu. Ok? Ça donne forme comme ça. Donc, convexité vestibulaire, convexité linguale. Chevaux? Vestibulaire, linguale. Ça correspond au cingulum, ça correspond au bombé vestibulaire. Toujours la face mésiale. كاين هذه ديريكتيفيكاسيون نقدر نديرهم دابا ماشي مشكل. Normalement, quand on coupe, مازال عندنا فين غاتخابيو. ماشي مشكل. دونك الا بغيت برزتني هاد لي زونغل نحيدهم من دابا. جو في لي بيزوت. كوم سا تبقى تبان لي لا دونك بدا كتولي اون فورم دو راسين. نحيد هاد لي. انا برزطو لي سينو جو في لي زونفي ابري. D'accord? Sur le plan maintenant, on va passer à la face linguale. La partie linguale, je redresse encore la ligne ديال le collier ديال نعاود بالصبعه باش ما نرسمش le collier ديال الفوق. Alors, Kanji, je sais que selon les éléments marquants au niveau de la face linguale, c'est quoi? On a le cingulum, il est comment? Oui, il est décalé vers le ديستالي. اي ديستالي. دونك لا فاز ديستالي هادي كنحسب واحد من هنا هنا واحد 8 ملم. داكور؟ 8 ملم من هنا لهنا. كنرسم واحد اون بي. Le centre d'ILA, il y a de la biadi, il passe par la zone de convexité. Maintenant, du côté mésial, كيمشي rectiligne. شوف غنمشي هنا حتى لهنا. D'accord? Du côté distal, غنجي من هنا حتى نقرب ل 1/5 اللي درنا قبيله. ياك؟ و جو في فير واحد petit tour. متفقين؟ دونك دابا غنجي هادشي كله هاد لابارتي من لا لين ميديان ديال لا فاس ميزيان عند هاد لو تري غنحيدو جو في لو بيزوتي. داكور نفس القضيه هاد لو كوتي هذا حتى هو غندير ان بتي بيزو غنمشي معاه حتى للسونتر في المانيا في الاخر غتجي لا غاسين غادوك ترقيق من لانغوال. مي جي ديجا tracé la première ligne ياك tout ce qui est droit, tout ce qui est angle, vif, كنحيدو. متفقين؟ كاين دائما بشويه بشويه. Alors, شنو دابا عندكم؟ vous avez déjà démarqué la face, le cingulum. بان لكم في كاين. متفقين؟ دونك هاد لابارتي خصني نحترمها. ما خصش يكون عندي ما عمرك كسب لو كوتو اسيغ. دونك دائما فوق منها وتحت منها باش يبقى لو بومبي دائما او سونتر. دونك هاد لابارتي هادي هاد لا لين سونتر الاولى غنصوب واحده اخرى باغين معاها. داكور 3 ملم 2 ملم في الاول دي 3 ملم. عاوتاني نجي من هنا اون اوتر لين باراليل مع l'autre ligne. D'accord? Et après, je vais venir faire les lignes sont de بجداد. Je vais commencer à gratter. شحال دخلت ماشي حفره غير كنحيد واحد. داكور
متفقين؟ دونك كنخلي دائما هاد الجناب عاليين على الوسط. داكور؟ لي بور يبقاو دائما عاليين على الوسط. علاش؟ باسكو سون دي فاس كونفكس. دونك باش يبقاو يبانو كونفكس خص الوسط منهم يتحيد. داكور؟ Même chose de ce côté-là. Vous savez maintenant que j'ai créé les lobes, le petit lobe du cingulum. بحال ودينات. دونك كنمشي من هاد لا لين حتى الراس ديالها وهذا حتى الراس ديالها. Je crée une ligne comme ça. D'accord? Ça le dessin ديالي. متفقين؟ دابا خصنا هاد لاكريت مارجيال تبان بانها كونفكس. اشنو خصني ندير؟ ديجا الي سي اسبيس دو ريلييف. غنجي فوق منها ونبقى ندير دي بتي فاي فيان كوم سا بور اراوندير. D'accord? Je me mets une démarcation franche, qui veut dire passage vers une convexité. Mais pourquoi je fais ça? Je vais relief convexe. Comme si on dit la partie émoussée, pas la partie tranchante. D'accord? Vous voyez? 12 heures عاوتاني. Voilà, ça c'est maintenant, tu as compris le principe, ça c'est des jeux de couteau très fins. Si maintenant on fait tout là-dedans et on trouve Moi je vois la finalité. Qu'est-ce que tu vas dessiner à la fin, Yak? Maintenant, on a d'abord la sculpture. غنبدا دابا في la finition. Finition, أول حاجة غنبدا بها c'est d'enlever tout ce qui est bord. Bord tranchant, angle. غنجي من هنا, je vais biseauter très brièvement le bord mésial, comme ça. C'est en forme de moustache. On appelle ça moustache mexicain. D'accord? Comme ça. J'effleure la forme de le coller. Je suis en train maintenant de faire quoi? Quelle zone a dit? La zone du collet. D'accord? Donc هادشي اللي فوق من هنا الطرف هذا حيدته عندي اللي هكذا. Bien sûr moi عقلته قلت لكم خليو assez de substance au niveau de la racine. Si j'ai réduit trop au niveau de la racine au départ, j'aurai rien à, d'accord, à sculpter par la suite. Donc je vais dire, je vais passer de la couronne à la racine. La racine à la couronne plutôt. Pour enlever l'excès. De la racine vers la couronne. De la racine vers la couronne. كنحبس فيك la ligne اللي صوبت الأولى. La racine vers la couronne. حدي فيك le point اللي حبست فيه. D'accord? حنا عاوتاني on la voile.
Donc le travail que je pense يومين كيصوب في ساعتين d'accord. Donc هذاك c'est juste باش تعرفوا انه c'est relativement هذا غيبقى ديرو rapidement. C'est là que vous devez faire la finition. الله يلعافك. كاينش مع الناس بخير. دابا هذا لي بوين الاولين de la finition بدا كيبانوا. بدا كتبان لكم une sorte d'incisive ياك. عاوتاني كتكريو d'autres angulations qu'il faut enlever. ياك دابا باش هاد لا لين هادي ما تبقاش تبان لي حفره كنعاود ندوز عليها باسكو جو في encore resculpter la ligne du collet بحال هكا نمسحها. Donc la première étape c'était quoi? Dégrossissage pour avoir avec la finesse de la continuité. Donc بحال هكا رسوب le collet. ولكن في الاخر le but c'est pas de vraiment dessiner parce qu'il y a une étape vraiment de dessin de collet حتى الاخر. دابا غير كنعطي غير لو كاد لا كورون باش في الاخر في لو كولي ديالي حتى لا زون الصعيبه هي لو كولي. Si je le réussis, c'est bon كتولي عند قضيه plus simple. Il y a des angulations encore, on les enlève. خص دائما تبان لي لا بارتي د لا كورون. هاهي عقلتوك لو تريونغل اللي خلينا قبيلك ها هو باقا لا راسين ها لا لين دي كوليك هي هادي la auto-coronaire هي هنا. Et voit que la racine on la voit d'emblée في la couronne. لا درتها في الاول ما احترمش داك لو تريونغل في الاخر نلقى لا راسين خارجه ديما هنا بحال الشابو. Donc je dessine, j'efface d'abord كلشي غير كنحيد داك les concavités. Une finition. Il faut savoir que la coupe au collet de la centrale, elle est comme ça. D'accord? La racine, elle est étranglée au niveau lingual. Donc, on essaie de faire un qadi hadi. Donc, on coupe le côté lingual comme le côté vestibulaire. Vous avez déjà que la racine elle est déportée du côté distal. La racine l'axe ديالها غادي لهاد الجهه. شي درتو قبيله كله لو رول ديالو هو انكم تبقاو غادي في واحد لو كادر كوريكت. دابا je sais que au départ j'ai coupé là واحد 1 mm d'excès ولا كنخلي واحد 2 mm في la coupe ديالي. Donc c'est le moment de les enlever avec la finition. شو بقى لنا دابا؟ باقي لو كولي. باقي لنا لي بوين دو كونتاكت. لي بوين دو كونتاكت في الاول رسمناها هكذا. لا دون فاش قطعنا الاولى درنا داكور فاش قطعنا ما درناش هاد لاغوندي هكذا. D'accord? C'est le moment de faire maintenant. Alors je sais que la face distale maintenant, elle est plus rétrécie que la face vestibulaire, face mésienne. Et elle est plus convexe. Je vais la forme d'abord. Je vais rendre la face un peu plus rectiligne. Donc je vais assurer la continuité entre la couronne et la racine, vous voyez? Hein? Et là, je sais que j'ai une forme d'angle et puis une forme arrondie. Vous voyez? Forme convexe du côté distal. T'as fait? حيد عاوتاني هادشي. شحال من كوش كنحيد اشاك فوا. شاك ايطاب فيها كوش ديالها.
D'accord? Je vais faire la même chose du côté lingual. Finir encore le bombé. Le bombé, reçu qu'on a un bombé trop excessif. Moi, je couche au centre, c'est juste au niveau du 1 tiers. Le 1 tiers cervical. D'accord? Maintenant, je prends maintenant. Maintenant, vous voyez que le bord libre d'y aller, il dit qu'il vers le distal et les plus convexes du côté distal. Vous êtes attention. لا لا صعب صعب. C'est juste pourquoi ça me gênait au début. Attention. Attention, c'est quoi comme. شكون شي عنده osteopathe كيدير كي بحال دايره هكا. كي دايره بحال هكا. Ah, je suis trop. Je suis trop. Et là, le bord libre d'Yali, elle est. Elle a là, normalement, elle est réclinée du côté distal et vers le lingual. صافي. Voilà. Putain là. C'est septembre, je sais que gèle. C'est ça, bon. Maintenant, je vais profiter de la forme du collet pour montrer la continuité du couronne radiculaire. Alors, on va le coller. D'accord? Le coller maintenant. Elle descend jusqu'au 1 tiers au niveau mésial. Et jusqu'au 1 quart du côté distal. D'accord? Le varangi, qui est maintenant toujours dans un sens radiculo-coronaire. Je retrace à chaque fois. Donc, efface ça, mais encore un autre dos. Vous voyez que à chaque fois je dessine, j'efface. Monsieur, ça ne va plus faire 21. Ça va être beaucoup moins que 21 mm, 18 mm. Non. La distance cool là. Point, entre point de contact, elle est à 27. Elle est à 27. D'accord? Comment il est à 26 enfin? C'est 13. Bon, là, on va trouver qu'on est à 27. Vas-y, arrête de filer. On vous dit 28 réel pour laisser un peu de. Je finis au LED de la partie cingulum.
toujours effacer encore. Tant qu'il y a des reliefs, ما يبقاش يبان لي بان le collet une zone creuse. D'accord? خص يبقى يبان لي حس بيه غير بصباعي. Vous avez compris? ندوز يدي يبان لي حس بان كاين ان شونجمون. ماشي انه مرسوم مصوب. سي با فولو. Je fignole progressivement. Je peux rester toute une journée en finissant. À chaque fois je vois des choses et des rectifications. Donc هذا هو اللي خصني باش نديكم الوقت لا فينيسيون. D'accord? Vous voyez? Je prends la phase vestibulaire, ce qu'on appelle les lobes et dépression. Donc, spatule de Zal. Spatule de Zal. Spatule de Zal. Vous voyez? Donc, quand il y a le petit vaisseau, linéaire. Donc, les points, les lignes à peine visibles. Ce pas des zones creuses. D'accord? À peine visible. هذه مثلا بقات يبان لي كتبان لي بقى غليظه شويه جو بو توجور لا ليموسي. Voilà. Donc les bas. تمشي les bas. Les bas. شو عطينا اللي راه عندكم الجروب الاخر لي با ديالكم انتم لي با ديال راه عندكم ما شفتوهاش سي بور لا فينيسيون Pour le chamois, peut pas servir. Non. Même Kleenex. Même Kleenex, non. دابا ما كاينش Mais bon. avec du sang, la face brillante. كراب نصفتي اردرب